Mapatuloy na tayo. Wala nang 2 million guys. Oh my god. 4 million na lang. Kung wala nang 4 million, 50,000 na lang yung makukuha ko. Hindi ko afford makatanggal yung 4 million. Last key, bunkers offer pa pala. Ang bunkers offer, dahil natanggal yung 4 million, 40,000 na lang. No deal. 40,000 layo sa 4 million. Laban ko yung 4 million. Kahit wala ng 2 million. I chose with keys number sige, 9. Briefcase number 9. Hoy, Diyos ko, wag kang mag 4 million. Mabunalan yun ang aming umlas ng lady ron. 4 million ni ron. Lower, please, lower. Yes! Ay, salamat sa Diyos. 75 pesos. Okay. 75, natanggal na siya. Bunkers over. Taramang tiring. Dahil natanggal yung 75. Bunkers over 150,000. Oo. 150,000. Pag desisyonan ko na yun, pag-isipan ko na. 4 million. Pero malayo sa 4 million ang 150,000. So no deal. No deal. Bahala ka. 1 case. 30, 90, 25, 26. I choose, wag lang lumabas yung 4 million. Kahit alin lang, wag lang 4 million. I choose briefcase number 26. 26. Oh, 26. Lower, please. 10 pesos. I need 10 pesos in this briefcase. Lower, please. Yes! Oh my gosh. Nakabawi na ako. Oh my god. 10 pesos tanggal na sa ating money board. Yay! Ang natira na lang sa money board natin ay yun, 25 pesos, 150, 50,000 at 4 million. Oh my gosh. Magiging milyonaryo ba ako guys or hindi? Bunkers offer. Bunkers offer. 402,000. Oh my gosh. Malapit na sa kalahating milyon. 402,000. Mag-deal na ba ko? Sige, laban na ho. No deal. 1 case. Fifth case number 19. Hope 4 million please. Munta 25 pesos ka. Lower please. Lower. Yes! Yes! 150! Oh my God! Makadago 4 million guys! Palit na ako house in lot guys. 150! Is nakabawi dyan ko guys. Gimalas-malas ko ganina karon parang oh my God. Sa bunkers offer.
Bunker, kabahan ka na. Mag-withdraw ka ng 4 million. Bunker Scooper. 825,000. Oh my gosh. Pampalit na nanahon ako sa kayukuan. Pamilya homes. House in lot. Pero na pa'y 4 million. Dako na kayo discrepancy sa 4 million. Kasama mo. No deal. No deal. No deal. One kiss. Oh my gosh. Kasama guys. 13 or 25. Oh my gosh. Wag lang lumabas yung 4 million. Briefcase number 13. Lower. Lord, please, maawa ka sa akin. Ay, 50,000! Oh my gosh! No! Kasi mami... 50,000! Oh my god! 50,000! Ang natira na lang guys, 25 pesos. 25 pesos and 4 million. Mukhang siniswerte ako kahit minamalas ako nung first hanggang 5th round. Tinatanggal ko yung malaki kanina. Bunker Scooper. 1,800,000. Oh my gosh, ang laki na. Million na yung offer. Mag-deal na ako. Deal! 1,800,000. At least millionaire na ako. So, yung pinili ko pala kanina is briefcase number 2. Yan yung pinili ko. Nag-deal ako sa 1,800,000. So, binili ko na. Sinel ko na yung briefcase ni Bunker. Sana 25 pesos kaya dahil kung 4 million hindi ako makatulong ngayong gabi. Oh my gosh, ang laman ng briefcase ni Romnick ay oh my gosh, 25 pesos sana. Yes! Oh my gosh! Good deal, Nick. Good deal. Good deal. 25 pesos. Dati sa 25 ang 4 million. Nagtabi ba dahil sila? No, guys. 4 million. This is Miss birthday. And that's all. Meron akong 1.8 million.